दो लोगों पे बोलने पे मुझे, एक फैमिली प्लानिंग वालों के खिलाफ बोलने पर बड़ी खुशी होती है, एक आमिलों के खिलाफ बोलने पर तो ऐसा लगता है जैसे खून आ गया जिस्म के अंदर। ये जो रूहानी आमिल है ना, रूहानी आमिल जो जिन चुड़ैल भूत भगाते हैं, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, ड्राइवन का मुकीम हो, तबलीग में साल लगा हुआ हो, बुजुर्गों ने खिलाफत दी हुई हो, कभी किसी से मुतासिर मत हो। ये कख भी नहीं है इनके पास, कोई उलूम नहीं। इल्म तो कहते हैं उलूम है, उलूम, इल्म भी नहीं है। उलूम तो बहुत आगे की चीज है। ये किसी का ना कुछ बना सकते हैं, ना किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बगैर, ये कंपनी की प्रोडक्ट है। मैं बाज दफा खाना खाने के लिए जाता हूं, मैंने मंगवाई भिंडी, वो कुछ और भी लाके रख देते हैं, कहते हैं हमारी होटल की ये खास सौगात है, ये हम हर गेस्ट को देते हैं, हालांकि मैंने मंगवाई नहीं है वो। तो आप ये टॉपिक पर बात सुनने के लिए आए नहीं हो, लेकिन चार शादियां और आमिल के खिलाफ ये मेरी प्रोडक्ट है जो मैं लाजमी आपके सामने रखूंगा। ये आपको सुनना पड़ेगा, चाहे आपको खुशी हो या आपको गम हो। बात आ रही है समझ में? तो चार शादियों पे तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये आमिल लोग जो हैं, खुदा के लिए इनसे अपने आप को बचाओ। और इस पे चीखना इसलिए पड़ता है कि इसमें उलमा मुबतला हैं। उलमा जब किसी चीज में आ जाए ना, तो फिर लोगों के दिमाग से उसकी अकीदत निकालना बहुत मुश्किल है। और उलमा भी बरहक उलमा, वो उलमा जिनको हम फॉलो करते हैं, उनका दिमाग इन लोगों ने खराब कर दिया है। आमिलों ने उनको बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। उलमा जब बातें कर रहे होते हैं ना, नहीं भाई उलूम, हजरत पहुंचे हुए उलूम है, उलूम। मैं बहुत अफसोस होता है कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हो, इतने बड़े मुफ्ती हो, आपके दिमाग को क्या हो गया? हर बड़े आलिम के साथ फुलतुरु की तरह कोई आमिल घूम रहा होगा कि हजरत को नजर लगी है, ये नजर उतारने वाला है। हर बड़े बुजुर्ग को नजर लग रही है आजकल मार्केट में, फालिज हो रहा है तो जादू चल रहा है उनके ऊपर, फलाने ने कुछ कर दिया। दो तीन बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उनके साथ दो आमिल फुलतुरु की तरह हर वक्त चिपके रहते थे। ये इन पर दम करते हैं। मैंने कहा इनको भगाओ, ये करोड़ों रुपए कमा रहा है आपके नाम के, फुलतुरु को निकालो यहां से। तो एक मेरे साथ अज़म करो। मैंने अभी बैत करना शुरू नहीं किया, लेकिन जब मैं बैत करूंगा ना, तो जो भी मेरे हाथ पे बैत होगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि मुझसे वादा करो कि अपनी नस्लों को रूहानी अमलियात से बचाओगे, नस्लों को, वरना मैं बैत ही नहीं करूंगा। चाहे जिन आए ना आए, भूत आए, चुड़ैल आए, आमिल के पास बोलो नहीं जाना। कोई तावीज नहीं, कोई रूहानी, सब ड्रामेबाजी है। तावीज के जवाज का मैं कायल हूं, लेकिन छोड़ दो, जवाज अदम जवाज की जो जायज तावीज है उसके जवाज का मैं कायल हूं, लेकिन इस बहस में नहीं पढ़ो। पूरी पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। फलाने ने कर दिया, फलाने ने कुछ कर दिया, डिमकाने ने कुछ कर दिया, फलाने जिठानी ने सास पे कर दिया, सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सोकन ने एक सोकन पे कर दिया। आप बड़े बड़े मदरसों में जाओगे ना अपने घर के झगड़े लेकर, वहां कोई ना कोई बैठा हुआ होगा रूहानी, वो बताएगा आपकी, में निकालेगा, बोलेगा असल में आपकी जिठानी नहीं, आपके इस्लाम कह रहे हैं रिश्तों को जोड़ो, और आप जिठानी पे बल्ली डाल के, वो पहले ही दोनों तवे पे बैठे हुए होते हैं। जिठानी और जिठानी का अपोजिट क्या होता है भाई? जो भी होती है खातून, उसकी जो जिठानी और वो खुद, वो दोनों ऐसे होते हैं हर वक्त जैसे गर्म तवे पे पहले लड़ने के लिए तैयार है। जब आपने कह दिया कि इसने कुछ किया है, तो बस अब क़यामत तक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू। इसलिए इस शहर से निकलो। अंग्रेज ने तरक्की क्यों की है? वो असबाब को देखता है। असबाब पैदा किसने किए हैं? अल्लाह ने। लिहाजा असबाब को देखना ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। जो काम अल्लाह ने जिस चीज का रखा है वो तो अल्लाह ने रखा है ना। देखो एक आदमी क्या करता है, भूख लगती है रोटी खाता है। अब कोई उससे कहे कि भूख लग रही है रोटी खा रहा है, क्यों? कह रहे भाई सबब ये है, साइंटिफिक लॉजिक है, जब भूख लगेगी तो रोटी से पेट भरेगा। सारे साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं। कोई कहे भाई तू साइंस को मानता है, हम तो सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानते हैं भाई, हम साइंस को लिफ्ट नहीं कराते। ये मजहब के नाम पे हमाकत और बेवकूफी की बात होगी कि नहीं होगी? तो भाई मजहब ने कब कहा है कि यहां साइंस गलत है? भाई ये असबाब किसने पैदा किए हैं? अल्लाह ने पैदा किया। सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद थे जिनको आग में डाला गया नहीं जले, वरना दुनिया में कोई भी आग में जाएगा तो क्या होगा? जलेगा वो। कोई कहे ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, लिहाजा मैं विदाउट मैरिज मैं भी चाहता हूं मेरे यहां बच्चा पैदा हो जाए। अब लोग कह रहे हैं भाई साइंटिफिकली ये मुमकिन
نہیں ہے. وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیسے ہو گیا, حضرت مریم کے کیسے ہو گیا وداؤٹ ہسبینڈ؟ اسے کہا جائے گا بھائی وہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی تھی, وہ اللاجیکل کام تھا جو اللہ نے کر کے اپنی قدرت ظاہر کر دی. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بھی کام ہو رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایسا ہوتا نہیں. نیوٹن کیا بول کے گیا تھا؟ غلط بولا تھا نیوٹن نے. نیوٹن کہہ کے گیا تھا کہ جو چیز رکی ہوئی ہے قیامت تک رکی رہے گی, جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی سبب نہ ہو. حرکت ایک کام ہے نا, تو جب تک کوئی محرک نہیں ہوگا وہ حرکت میں نہیں آئے گی. اور جو چیز چل رہی ہے وہ رکے گی نہیں جب تک کوئی روکنے والی شے نہ ہو. اگر آپ یہ جن چڑیل بھوت کے چکروں میں پڑتے ہو نا تو آپ ایک نیا لا بناؤ. پھر پہلے میں نیوٹن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں نا. یعنی جب بھی کوئی کام ہو رہا ہے نا تو کام کے پیچھے کوئی سبب بولو ہے, کوئی سبب ہے. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی سبب ہے. یا تو آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں, اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, یا آپ اس کے حقوق ادا, آپ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, لڑائی ہو رہی ہے. ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, بیوی کو ترجیح دے رہے ہیں, ساس بہو کا آپس میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. یا تو ساس ظالم ہے یا بہو ظالم ہے, یا جٹھانی گڑبڑ کر رہی ہے, آپ صحیح چل رہے ہیں, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. اب گورے کے ساتھ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو گورا اس کی لاجک تلاش کرتا ہے, سبب تلاش کرتا ہے. سارے ماہرین مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پٹے کیوں, وہ غور کرتے ہیں اس پہ, وہ جنات پہ نہیں ڈال دیتے. کبھی امریکن آرمی کا بیان آیا کہ ہم 40-42 ملک لے کے افغانستان میں اترے تھے, ایکچولی وہاں پہ جنات تھے جس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکے. کبھی ایسا کوئی پھینکی انہوں نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ان کے ہاں اگر یہ روحانی ڈرامے باز ہوتے, کہتے بھائی وہ اصل میں تمہاری طاقت تو بہت ہے لیکن وہاں جنات ہیں, جنات سے کون لڑ سکتا ہے. وہ عمل کی ہم پر فرانس نے جادو کیا ہوا ہے. اصل میں امریکن پہ کس نے جادو کر دیا تھا؟ فرانس پہ. فرانسیسیوں پہ جادو کیا جاپان نے, جاپان پہ جادو کیا سوئٹزرلینڈ نے. آپ کہہ سکتے ہو سوئٹزرلینڈ کیسے جادو کرے گا؟ جب جٹھانی کر سکتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کی طاقت جٹھانی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو سارے جتنے بھی عامل ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ کا صرف وزٹنگ ویزا بھی دے دینا تو سارے عامل اس کے کہنے پر جادو شروع کر دیں گے. نکالو اپنے آپ کو اس ٹینشن سے, مصیبت سے. تو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے جو غلطی ان سے ایک بار ہو چکی ہے. گورا نہیں دہرائے گا اس غلطی کو. ہم بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور جب ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہیں تو روحانی ڈرامے باز ہمیں کہتا ہے اصل میں تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے.